dito. Oh! Oh! 今日のヘッドマッサージはここです。こんな感じ。ज़्यादा मत डालिए इसमें ना। परफेक्ट करना है। कम करना। सेव भी करना क्या? सेव करा कटिंग करा तो अंदर होगा 60। अभी करो सेव। ना कटिंग करी है 60।
जल्दी करते हैं क्या हो रहा है बाल साफ करता हूँ यार देखना है जल्दी आइए उनको घर में दीजिए मैं ना नहीं जाऊंगा गली में, मुझे तो दूर जाना है ना, 9 मिनट की दूर तो नहीं जाना। रिलैक्स ओके जापान जापान ओके You here? यस Manikana? दिल्ली Delhi? You live here now? दिल्ली Your home in Delhi? Huh. Your wife Manikana? Ah. जापान माय फ्रेंड Japan my friend. India my friend. Thunder. ठंडा कोल्ड Yeah, cold. This. नंबर 1 चीज Number one cheese. या ठंडा Thunder water. और Yes, और yes. थोड़ा More. Okay. ओके Yes. Da. बढ़िया 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 हिंदी थोड़ा 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 बढ़िया good no स्किन मसाज I like yes या फेस मसाज face massage या oh maybe next time नेक्स्ट टाइम ओके इधर किधर किधर आप मणिकरण ये टोस पुलका I stay Kasol कसोल face massage कितने का जी 1000 1000 नंबर 1 डायमीटर number one ओके yes good good
Mm-hmm. या भी Yes. थोड़ा थोड़ा Nora. Yeah. या Okay. या Yes. रिलैक्स Good. Oh. Oh my god. ये You did it, no? ओके Okay. अनुष्की Good, good, good. Oh. ठीक है Yes. Good. Oh. नो या Oh. ओके Yes, good. ओके Okay. Oh. यस Yes. Okay. Just relax now. ये लो Okay. Oh. Oh. रिलैक्स Yes. लो Okay. Oh. Good. ओके सेम और हाथ है हाथ सेम मिलेगा सेम हाँ हाँ बोल रहे हैं यार बिल्कुल सेम ये भी घर है भी सब कुछ यार ऐसे कैसे हो सकता इसको निकालू कि रहने दूं है?
पहले वाला काम मत कर दिया यार। आदमी पीछे थोड़े छोटे लगे, फिर यहाँ से थोड़े छोटे नहीं, ज़्यादा छोटे नहीं लेंगे, कहना मतलब बस एक इंच का गैप ले लिया। क्योंकि इनके एक साइड से खड़े हो जाते हैं ना। कैसे से करूँ मशीन से? तो अच्छी से करते हैं, मशीन से मत करो। बाल तो नहीं आएंगे। बादल भी चल रही। हाँ नहीं तो कहाँ बाहर मिलने दी। जैसे नीचे चल रहे हैं अभी पब्लिक वैसे ही चलने वाला Thank काम you. है। ओके Okay. Thank you. 150 ルピー。Thank you じばいじ。 संजू बोलो ना, संजीव कुमार बोलो।